आम बर्तमान जाऊँ आमर गाँ मंदिर आम पे सब जाऊँ आमर चेयरमैन फुकला भाई पाखक चेयरमैन सभ्य फुकला भाई पाखक जाऊँ मंदिर बड़बनपुर ग्राम पंचायत सभ्य विथ चेयरमैन फुकला भाई पाखक आम जाऊँ पाखे आम आम मंदिर आम गाँव जो मंदिर टी आम तोड़ीचु केमी पूर्ण हम माँ जयचंडी मंदिर से आम गोटे प्रयास चलैचु देखा जाऊ कौन केते सफल हम से ठाकुर आमर किसी आदर किसी स्वार्थ ना पिलांकर भी किसी स्वार्थ ना आम जहाँ भी किसी कथा कहबू जहाँ भी किसी अनुदान से माने देवे आमर सब मंदिर कार्य लगे माँ को कम लगे बर्तमान देखो आम पिला भी पछे सब बस तुम खर्च कर से पैसा मदमास खर्च न करी सामूहिक कम हिसाब से आम गाँव गोटे कम अधा रही आमर जयचंडी माँ मंदिर कम लगातु आमर भी जोटा कि फुकला भाई भी सहमत 100% पॉजिटिव आसला जे कि जेहेतु तुम से पर्सनाल किसी स्वार्थ ना मद मांस तुम मागुना तुम गोटे सामूहिक गोटे मंदिर कम मागुच ए बहुत खुशी हेले कहले निश्चिंत तरफ बर्तमान माने इनिशियली गोटे अर्जेंट फंड हिसाब से किसी बर्तमान देवे तापर कम इलेक्शन पर फंड हिसाब से प्रॉपर चैनल थ्रू रे सैंक्शन हिसाब से कम करेंगे बर्तमान एवं कथा आसिलु आमर पूर्ण विश्वास और पूर्ण भरोसा फुकला भाई पाखे अच्छी हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्मभूमि 0.0 आज एक धमाकादार ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत ब्लॉग्स टी बहुत इंटरेस्टिंग हम प्लीज 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 शेष पर्यंत वाचिंग आज आम गाँव रे आम युवक माने सब एकत्रित हो बाहरिलु आमे आमर सभ्य बा चेयरमैन जे अच्छी आमर फुकुला भाई तांको पाखकू कारण आम गाँव रे माँ जयचंडी मंदिर संपूर्ण निर्माण पई आमे बाहरिलु आमर गुहारी जनैबा पई मंदिर किछि आमे अधे अल्प किछि करिचु आउ किछि बाकी अछि आउ से पूर्ण करबा पई आमे हम गुहारी सुनिया पई हमर जे अछंती नेता बा मुख्य चेयरमैन तांको आमे गुहारी सुनाइबा पई किछि सरकारी अनुदान पई आमे बाहरी पड़िलु जीवा समय वर्षा भी बहुत हो गला वर्षा टी हो गला बर्तमान फुकला भाई घरे आसी पहुँची गलु भाई अच्छा भितर आसबे आम भाई को सह कथा फेरिलु भाई जहाँ भाई आम कथार सहमति हेले भाई भी आमको आश्वासन विश्वास देले जहाँ सतरे भाई भाई आमर ग्रेट रास्ता सतरे फुगला भाई आपण ग्रेट आपण आमको आम विश्वास को भांगिले नहीं आमको कथा देले सेतिकी बड़ कथा आम सभ्य आम भाई आमर अति प्रिय फुगला भाई आम समस्ते सकाळु बाहरी आसलु किसी खाई नथिलु बर्तमान भोक लगिला बाटर किसी टिफिन करने अटकी गलु बर्तमान आम ये जलिखिया करचे नहीं है चाकरी बाहर केन चलछि हमर यूट्यूब रे वीडियो छाडियो जानलो भाई का ना कोन बाड़ी दे मुंडा दे भाई का ना हमर एडी एलआईसी ऑफिस पाखो राम भाई भाई बोरा स्पेशल बोरा ले गाड़ी से देखि हां मुसरे हमर रखला पैसा
ଦହିବରା ଧର ଦହିବରା ପାଟି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଇଥିଲା ଆମର ଦହିବରା ମତେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଖାଲି ଦହିବରା ଖାଲି ଦିଅ ତରକାରୀ ଦେବ ନା ଏଇଟା ଇଟିଲି ନୁହଁ ଇଟିଲି ନୁହଁ ଏଇଟା ଦହିବରା ଇଟିଲି ଦହିବରା ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା ମତେ ଖାଲି ଇଟଲି ଦହିବରା ଖାଲି ଦେବ ଜାଣିଲ ବିନା ତରକାରୀ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆଉ ଦହିବରା ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ହେଲା ଦହିବରା ଆଉ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେକ ଯୋଉଠି ଦହିବରାଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଦହିବରାଟା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇଲେ ଦେଖ ତୋର ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ ନା କ'ଣ ହବ ଦହିବରା ଆଉ ଦେବ ଖାଇଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ହିସାବରେ ଦହିବରା ଆଳୁ ଦମ ଫାଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଫେୟାର ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଚାଲୁ ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ରସ ପିଆ ହବ ଆଖୁ ରସ ପକେଇଲା କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ପିଆ ହବ ଆଖୁ ପିଆ ହବ ଯାହା ବି ହେଲେ ବଳ ନଣ୍ଡି କିଶୋର ବର୍ଷାରେ ବି ପିଆ ହବ चलो पैसा लगातार बुलाऊ ଶଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସରିଗଲା ସବୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ତୋଳିଛୁ ତାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମା ଜୟଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେତେ ସଫଳ ହେବ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର କିଛି ଆଦେହରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କଥା କହିବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ଦେବେ ଆମର ସବୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ବି ପଛରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମର ଦାବି ଯେଉଁ ପଇସା ମଦ ମାଂସରେ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତ ସେଇ ପଇସା ମଦ ମାଂସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସାମୂହିକ କାମ ହିସାବରେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ କାମ ଅଧା ରହିଛି ଆମର ଜୟଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆମର ବି ଯେଉଁଟାକି ଫୁକୁଲା ଭାଇଙ୍କର ବି ସହମତ 100% ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା ଯେ କି ଯେହେତୁ ତମର ସେଥିରେ ପର୍ସନାଲ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ମଦ ମାଂସ ତମ ପାଇଁ ମାଗୁନା ତମେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ମାଗୁଛ ଏଥିରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ ସେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କାମ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ହିସାବରେ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲ ଥ୍ରୁରେ ସାଙ୍ଗସନ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇକିରି ଆସିଲୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଫୁକୁଲା ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ବି ଭରସା ଆମେ ସେ ବି ଭରସା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ
ଆମେ କାମ ସରେଇ ଆସିଲୁ। ବାସ୍।